Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com. Untuk sesi mentoring hari Isnin 6 hari bulan 4 tahun 2015. Apa khabar semua? Okey, waktu sekarang ni 10.48 pagi. Saya buat recording ni awal pagi sebab sejak lagi kan saya nak ke Ipoh dengan Syukur, ada seminar public goal. Dan Penang, and then saya akan berada di Alstar dan juga di Sungai Petani So dah start berjalan. That's why saya buat awal sikit lah kalau dah penat kan nak buat record pun apa-apa lah. Okay, fresh from our last week NFP, data yang dikeluarkan dari NFP very very bad actually. 126,000 compared to forecasted value atau forecast is around 246. 126 NFP saya ingat ni memang super bad lah. Dia mengingatkan saya kepada before this kita dah kata pasal ADP Now kita dah kata hari tu ADP ni dia menjadi contradictor kepada before this dia memang follow maknanya kalau ADP kurang and then NFP pun kurang lah tapi bila ADP menaik dia pun menaik. Cuma lately saja dia jadi contradictor. Now ADP 189, NFP even worse. Cuma 126,000 saja. General rule untuk NFP is very simple. Below 200 tak best. Below 200 memang tak shock. So kalau dah 126,000 guys, ini memang tak shock gila lah. Even kalau misal kata kita pakai deviation around 70,000, kita ada deviation. So kalau saya ambil deviation 70,000, forecasted 246, tolak deviation just around 176. Itu yang paling teruk kita boleh jangka. So kalau dia turun 126, ini sangat teruk. Then again kita kena perhatikan breakdown kepada NFP data. So bear in mind this data is bad enough, tapi kita still nak tengok breakdown dekat mana yang berlaku banyak kurang ni, banyak orang tak bekerja atau sektor yang tak menawarkan pekerjaan. So total non-farm is around 1 to 6, yes. Total private 1 to 9. Apa maksud dia tu? So bila ada slash 3,000 ataupun different antara 3,000 ni, antara yang di 126 yang di-announce dengan total private, maksudnya dia mesti ada kaitan dengan government. See? Government 3,000 tolak. Ada orang di komen yang kena buang kerja ni lari daripada kerja ke mati ke kita tak tahu tapi negatif 3 daripada government punya data. So kalau nak ikutkan yang sebenar-benar yang kita nak perhati ialah 129. 129 still very bad. Government buang orang good, tetapi dia tak adalah sangat bagus. Bila buang ni tak create peluang pekerjaan tu satu hal, tapi bila buang tu satu hal juga. So this is professional 40,000. Good sebab ramai, masih lagi ramai compare to last month 42 and before that 20 saja. Professional and business services. Bagaimana dengan manufacturing? Yep, this is one of our culprit. Construction, yep. Mining and logging, negatif lagi. Goods producing, negatif lagi. Bila US dollar terlampau kuat, sesuatu yang kita kena faham, dia akan memberi masalah kepada syarikat-syarikat yang membuat produk dan mengeksport dia keluar. Sebab apa? Sebab barang daripada dalam states daripada dalam local, bila dia keluar dia akan menjadi sangat mahal. That's the other thing.
So kalau dia nak import barang dah jadi murah lah pula. Tapi kalau terlampau banyak import, maksudnya kita akan dapat tengok lebihan dalam trade ataupun defisit dalam trade balance. US trade balance, nampak improvement. Improvement dekat sini, negatif 35.4. Maksudnya walaupun US dollar murah tetapi they are not importing more. So diorang cuba untuk ekspor ke luar, tetapi adakah ianya berjaya? Kalau ikut dekat sini, nampak macam tak begitu. Okay, tak begitu berjaya. So this is bad. This whole area is very very bad. Begitu juga dengan transportation. Mana transportation? Kejap. Ni dia. Okay, transportation 95. Now, kenapa 9.5? Kenapa transportation ni saya tengok sebab bila ada goods, bila ada barang, bila ada produk, dia orang mesti nak menggerakkan produk. So this is more towards logistic companies, okay, yang warehouse, gudang-gudang, so nak simpan barang. So kalau misal kata banyak produk, mungkin dia nak movekan produk ni kepada serata negeri, so dia akan pakai lebih, tapi nampak gaya tak ramai dia sebenarnya tak bergerak sangat lah compare to last month. Utilities negative 0.1. Motor vehicle, non-durable goods pun sama juga, negatif 1. Taklah teruk sampai bulan lepas, tapi still very bad. Okay, satu lagi yang saya suka perhatikan ialah ini ada significant down from last month 70, sekarang 13. Leisure and hospitality, maksudnya apa? Okay, maksudnya orang tak melancong ke dalam US. Okay, kalau misal kata US dollar terlampau kuat, kalau compare dengan European ke apa kan, so bila puak-puak ni nak datang ke US, currency dia makin lemah. Dia punya, yelah, dia nak currency lemah, so bila nak tukar convert ke dolar, payahlah kan, dapat sikit je. So kalau nak melancong, tak bagus lah. So dia akan mengefek market ataupun sektor pelancongan di US. So leisure and hospitality ni macam mana? Macam pekerjaan macam bellboy, ataupun industri pelancongan, yang bawa pelancong tu kan, apa nama kita panggil, travel agents, benda-benda macam tu. Okay, so kita nampak ada significant pengurangan daripada 70,000 tu kepada 13 saja. This is bad. Now, begitu juga dengan healthcare. Healthcare and education and health services. Okay, education and health services. 38 compare to last month. Okay, tetapi ada peningkatan pula dalam temporary. Alamak, ini yang tak cantik ni. 11.4. Okay, so overall to me this is just very very bad untuk US dollar. Kesannya anda dapat lihat bagaimana most of the pair jump, okay, against dollar. Ini dia open here 95. Sebenarnya kalau ikutkan dia turun betul naik balik. Alright, so itu EU. GU, ada increment daripada GU. Okay, sini pun lebih kurang dalam, saya ingat 100 90 lebih kurang juga 90 pip plus minus. Okay, plus minus. So of course a retracement, saya dah beritahu banyak kali dah, a retracement in dollar index is what the market needs, is what the Fed needs sebenarnya. Okay, ada satu bahagian lagi yang saya mungkin nak tengok, ialah bahagian average. Okay,
Average hourly earnings, average weekly hours. Okay, average hourly earnings 24.86. Nah, ni bagus. Okay, meningkat sedikit. Tapi kalau average weekly earnings 85767. Okay, turun sikit daripada bulan lepas because dia punya week hours dia dah berkurang 0.1 dekat sini. 0.1. Okay, tapi kalau average hourly earnings 24.86, tak banyak beza lah sebenarnya. Kita nak tengok average hourly 1 jam punya bekerja ni, kalau boleh tinggi lagi sikit lah. Okay, this is good sebenarnya. Okay, kalau misal kata dia boleh dapat, dia boleh tingkatkan hourly earnings. Let me, biar saya ni kejap saya buang ni semua ni. Sorry. Okay, mungkin di sini pun ada ni, by right ada juga. Average hourly earnings increase 0.3. This is good lah. This is good. Unemployment rate tak bergerak. So good also lah. The only thing hurts is only the non-farm. Okay, so kita dah tengok breakdown. Ada banyak pengurangan di sektor-sektor, terutamanya yang inilah, sektor manufacturing. This is quite bad untuk US sebenarnya. Saya ingat di sektor ni sebenarnya yang spoil everything here. Yep, this is the one. Okay, kalau yang lain tu okay lah, tapi this is the one. That's why kita tengok dekat ISM jatuh, manufacturing. So mungkin juga kita akan dapat tengok hari ni ke? Yep, ada non-manufacturing atau services. So mungkin kita akan dapat tengok kejatuhan juga sama here di ISM non-manufacturing PMI. So this is very very likely to happen. Okay, now saya nak bawa anda kepada satu lagi. So we leave that one. Kita terpaksa tinggalkan lah. Now dalam radar saya sekarang saya nak tengok Australia dan juga GBP. Okay, so Australia, this is very very important. Dia ada retail sales. Lepas tu, ini penting. Yes. Okay, now daripada awal tahun lagi saya dah beritahu tuan-tuan, saya akan belasah Australia. Okay, so saya tak pernah buy Australia dah 4 bulan ni. Saya never buy Australia. I'm selling Australia. Nah, apa yang saya nak kata ialah first, iron ore price hit below 15, if I'm not mistaken, around ni dia ABC Online. Everybody is talking about iron ore now. Okay. Okay, as the iron ore price plunged to US 49, below 50 just before Easter, hari Jumaat hari tu. Okay, export revenue pun jatuh, iron ore price jatuh. So kemungkinan besar the chart that trigger a rate cut, this will trigger a rate cut sorry, from RBA. Okay, last time around dia kata ada cut tapi tak jadi. It doesn't help the Australia at all. It doesn't mean that bila dia tak cut, then suddenly Australian dollar akan jadi kuat. No, it doesn't happen like that. Okay, so kalau dia tak cut, means it's still like that lah. Stay dia macam tu. Tapi now there's a huge possibility yang mana dia akan cut this one. Okay, so bila iron ore price jatuh 17% fall in March, pendapatan Australia from export 8 billion guys. 0.5 GDP tergolek. Okay, so saya menjangkakan dia akan cut. This is very very good to me because I'm actually selling Australian dollars. Biar saya buat bookmark. Saya suka baca ni.
Bookmark. Important news kita bookmark, guys. So, where is Australian dollar? Right? Tak ada tanda-tanda, even kalau saya biarkan MACD dengan apa nama ni, RSI, you guys nampak flipping, okay, crossing below 0.00, high, high mungkin dia terbabas sikit, tapi still tak menjejaskan apa-apa di situ. Okay, still very much bearish on this chart. Saya jangkakan dia akan try balik kepada 75. Okay, dia akan pergi ke 75, maybe boom, zooming down to 75. So this is what I expect it to go. Okay, so sekarang ni 76, so ada lebih kurang 100 lebih lagi pips. So at least dia akan try untuk test 0.75. Okay, at least. Right? So I'm very much bearish on Australian dollar. So saya tak ada buy ni lah. No buy for me here. And actually pagi tadi pun saya dah buka satu position di Australia. Okay, on this candle. This one. Pump. Okay, so a bit big my stop loss saya atas ni. So it's up to you guys. Kalau saya rugi pun maybe dalam berapa 100 pips saja. Okay, so my entry is somewhere here lah basically. 76 sini lebih kurang. Still tak ada belum dapat untung lagi lah. Tak kena tu untung kan. Tak apa. My stop is actually above somewhere here dekat 77. Yes, this is the one. So lebih kurang dalam berapa dolar je tu, berapa pips saja. So this is my stop loss. Okay, so ini yang saya buat, dan saya punya take profit, di 75. This is what I do untuk Australian punya setup. Okay, so you guys boleh follow. Still got time. But kalau rugi jangan salahkan saya pula. Okay. Alright, satu lagi yang di dalam limelight is of course we also have Great Britain. Okay, service PMI dan juga official bank rate on Thursday. Okay, so this will rock things on GBP point of view. Okay, GBP surprisingly dia pun agak gagah juga. Saya tengok kat sini against dollar. See, bounce. Macam tak nak break langsung. Right, so mungkin kalau lah misal kata GBP ataupun Bank of England tidak jadi untuk Bank of England menaikkan interest rate, then this will help the GU untuk meningkat lagi. Alright, BOE interest rate. Semua orang duk tanya when. Kalau ikut ni dia kata hold lagi. Okay, yes, mungkin dia akan hold lagi. Sebab sekarang ni kalau nak ikutkan dia punya government, dia punya Bank of England, dia sekarang ada satu pre-election punya period, right? So of course saya pun rasanya mungkin dia tidak akan naikkan interest rate, tapi kalau dia naik, this will help GU, okay, untuk meningkat lagi. Tapi kalau tidak, then mungkin saya akan cari peluang untuk sell somewhere here dekat around 15. Tapi apa yang saya akan buat, saya akan tunggu dia naik dulu lah. So kalau dia tak naikkan interest rate, okay, good, tak apalah, lantak dia lah kan. So kalau dia naikkan, mungkin dia boleh bounce, mungkin lagi tinggi 1.5 sampai sini, mungkin, tapi still this is very much bearish to me. So saya akan tumpukan perhatian dekat Australia dan juga
Great Britain untuk minggu ini. Even ada peluang untuk kita main Good Morning London here. Right? So just play our game. Bear in mind hari ni dia agak thin sikit sebab hari ni ada bank holiday. Yes, all bank holiday, bank holiday. New Zealand, Australia, Chinese, CHF, Euro area. So dia agak thin, the market tak bergerak ke mana-mana. So don't get over excited sangatlah. Nak buka position? Yes, definitely can. Okay, definitely can. Okay guys, so itu saja. So hopefully anda happy video trades. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.